Durante las últimas 2 semanas During the last 2 weeks, hemos estado hablando sobre una guerra silenciosa. we have been speaking about the silent war. Y estuvimos hablando del libro de Génesis capítulo 21. We were speaking about the book of Genesis chapter 21. En particular estábamos hablando sobre Abraham y En par- sobre Sara. In particular, we were speaking about Abraham and Sarah Y de cómo ellos recibieron una promesa de Dios. and how they received the promise from God De que ellos iban a tener un hijo. that they will have a child, Pero ellos ya eran bastante avanzados de edad. but they were already of age. Y encima de eso, Sara era estéril. And to top it off, Sarah was barren. Entonces las posibilidades que ella pudiera tener hijos era cero. So the possibilities of her having a child were zero. Pero cuando Dios te da una promesa, But whenever God gives you a promise, déjame decirte, esa promesa se cumple. let me tell you that promise is fulfilled. No importan las It posibilidades doesn't matter the ni las possibilities condiciones humanas que puedan existir, or the human conditions that could exist, porque Dios es grande y poderoso. because God is big and powerful. Y porque para Dios nada es imposible. And for God, there is nothing impossible. Entonces tú puedes verdaderamente creerle a Dios. So you can truly believe God, Independientemente de lo que tus ojos puedan ver independently of what your eyes can o see de lo que tus oídos puedan escuchar. or what your ears can hear. Simplemente tú le crees a Dios. You just simply believe Pero God. hay veces las personas se desaniman. But there are times that people get Hay discouraged. veces las personas dicen ha pasado demasiado tiempo They say, well, too much time has passed by, y he estado orando, he estado creyendo, and I have been praying and believing, pero nada ha pasado. but nothing has happened. Y entonces nos desanimamos, So then we get nos discouraged. damos por vencidos We give up, y hacemos básicamente las promesas de Dios, or we forget about the promises o of God, tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas or we try to do it in our own y strength, tratamos de ayudarle a Dios, and we try to help God. pero Dios no necesita ayuda. El error que cometió Abraham y And Sara, this is the mistake that Abraham and Sarah made. trataron de ayudarle a Dios They tried to help God, y tuvieron un hijo, and they had a child, y ese hijo fue un hijo a través de una esclava. and that child was through a slave that they had. Y hablamos las últimas 2 semanas And we spoke about the last 2 weeks, sobre este hijo, cómo se llamaba Ismael, and his name, who was Ishmael, y lo que este hijo representaba, and what this child lo que represented, representaba su mamá, what his mom ¿no es represented, cierto? Y lo que esto representaba para ellos, and what this represented for them, pero también lo que eso representa para but nosotros. also what that means for us. Y hablamos también de Sara, And we spoke about y Sarah, hablamos sobre Isaac, and we spoke about y Isaac, lo que esto representa, us, que tenemos la promesa de Dios. that we have the promise of God, Entonces tenemos la promesa de Dios so we have the promise of God, y tenemos lo que el hombre puede hacer por sus propias fuerzas. and what the man can do with its own strength. Y cuando estas dos se unieron And when these two things o unite, vivieron en la misma casa, or they lived in the same no house, podían vivir juntos, they could not live together, porque estaba viviendo la carne y el espíritu. because the flesh and the spirit were living. Y eso es la batalla que realmente hay en nosotros. And that's a battle that truly happens in us. Dentro de cada cristiano Within each Christian, hay una batalla silenciosa there's a silent war entre la carne y el espíritu. between the flesh and the Lo spirit, que debemos de hacer what we should y lo do que no debemos de hacer. and what we shouldn't do. Y eso no es algo que se habla o se dice, And this is not something that's spoken or pero said, es algo que sucede dentro de but nosotros. it's something that happens within us. Entonces el espíritu te habla So the spirit speaks to y el you, espíritu quiere crecer and the spirit wants to y grow quiere hacer las cosas correctas, and wants to do the right pero things. la carne se But the flesh, opone. it opposes to it. La carne son los deseos humanos. The flesh, A ti que hagas algo that thing that tells you to do something que tú sabes que no debes de hacer. that you know that you shouldn't do. Ahora, si usted mira a otras personas So now if you look at other people que no son that are cristianas, not Christian, que no han entregado su vida a Jesús, that have not given their life to ellos no Jesus, tienen ese problema. they don't have that problem. qué? Why? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Because the Spirit of God is not within them. Entonces, lo que domina dentro de estas So personas what dominates within these people, es la carne. it's the flesh. Entonces,
la carne le habla a la carne So the flesh speaks to the flesh, y la carne le obedece a la carne. and the flesh obeys the flesh. Entonces no hay ninguna guerra, So there is no war. sino que la gente hace y dice lo que ellos quieren. But people do and say whatever they want to Pero do. dentro de ellos But within them, no hay esa batalla. but there's no battle. Pero dentro del cristiano sí existe esa batalla. Within the Christian, there is that battle. Porque tú ahora estás... Durante muchos años no lo hiciste. But during many years, you didn't do it. Viniste a los caminos de Dios cuando tenías 20, 30, 40 You años came to the ways of the Lord when you were 20, 30, or 40 years of y age, llevas 5 o 10 años con Dios. and you have 5 or 10 years with Quiere God. decir que tu carne es más fuerte, es más grande que tu espíritu. It means that your flesh is stronger than your spirit. Entonces, esos dos no pueden habitar juntos. Those two cannot cohabitate. Y entonces Abraham y Sara entendieron esto. So Abraham and Sarah understood this. Por eso Sara le dice a Abraham, So that's why Sarah tells Abraham, saca de mi casa take out from my house a esta esclava y a this, su hijo. this slave and her child. Y Abraham le obedeció a Dios. Because he knew that that was the will of God. Tú no puedes cohibir juntos You cannot la carne y el espíritu. have the spirit dwell together. No pueden estar juntos It en el cannot mismo sitio. be together in the same place. Porque el uno va a ser más fuerte y más grande sobre el otro. Because one will be stronger over the other. Entonces uno de los dos se tiene que ir. So one of them two has to leave. O se va la carne Or the flesh o leaves, se va el espíritu. or the spirit leaves. Todo va a depender de la decisión que tú tomes. It all depends on the decision that you make. Y tal vez, In that way pero necessarily, lo haces a medida que tú alimentas. but you do it in the ways that you are feeding. O alimentas a tu espíritu. Whether you feed your spirit, you start to grow spiritually, Empiezas a tener sueños. and you start to have dreams, Empiezas a tener visiones. you start to have visions, Empiezas a ver las cosas con claridad. you start to see things with clarity, Empiezas a tener diferencia en tu vida. you start to see difference in your Las life. puertas se abren. The doors are Las opened, bendiciones llegan. the blessings arrive, Tienes paz en ti. you have peace within you, O empiezas a alimentar la carne. or you start to feed the flesh. Y entonces la carne empieza a crecer. So now the flesh starts to grow, Y por eso las personas pierden la paz. and that's why people lose their peace. Pierden el conocimiento. They lose the knowledge, La tranquilidad de sus vidas. the peace in their lives. Entonces viven estresados. Now they live stressed. Viven de mal genio. They are always in a bad Se mood. enojan por todo. They get upset for Se everything, irritan por cualquier They- situación. get irritated for any Porque situation, es la carne la que está dominando. because it's the flesh the one that's dominating. Por eso la Biblia dice And that's why the Bible says que el fruto del espíritu that the fruit of the Spirit es amor, is love, es paz, it's peace, es tranquilidad, it's tranquility, es benignidad, ser una persona benigna. it's to be good. Entonces, eso es el fruto del espíritu. Those are the fruits of the Spirit. Pero el de la carne But the flesh, es rabia, ira, enojo, anger, contiendas, bitterness, it's fights, peleas, disensiones, borracheras. it's getting drunk. Todas estas cosas son de la carne. Those things are from the flesh. Entonces, o tú alimentas a tu espíritu Whether you feed your spirit o alimentas a la carne. or you feed the flesh. Pero uno de los dos But one of them two va a crecer y va a ser más fuerte sobre el otro. will grow and be stronger over the other. Esa decisión solamente tú la puedes tomar. That decision, you can only take it. Nadie la puede tomar por ti. Nobody can take it for you. Entonces Abraham y Sara entendieron eso. So Abraham and Sarah understood that. Y entonces Sara entendía So Sarah de understood que ella no podía vivir más that she could no longer con live los errores de su pasado. with the mistakes of her past, O sea, los errores de tu pasado meaning the mistakes of your past, ni en tu vida, cannot continue living in your house or in your en tus life, pensamientos o in en your- tu corazón. thoughts or in your heart. Esos errores tienen que salir Those mistakes have to leave porque Jesús los perdonó, because Jesus forgave them, porque te ha hecho libre. because He has made you free. Pero hay personas que todavía viven agarrados al pasado, But there are people who are still holding on to the past, viviendo las situaciones y los errores del pasado, living the situations and the mistakes of the cuando past, Dios te quiere dar todas las cosas
nuevas. When God wants to give you all the things new, El Señor ya ha olvidado tu pasado. the Lord has already forgotten about your past. Jesús está enfocado es en tu presente y tu futuro. But Jesus is focused in your present and in your future. El enemigo es el que quiere que tú recuerdes y vivas en el pasado. The enemy wants you to remember and live in the past. Porque si tú vives así, Because if you live like vas a that, vivir en derrota, you're going to live in defeat. vas a vivir en condena. You're going to live in condemnation. Siempre te vas a sentir que no eres digno, You're going to feel like you're not que worthy, no lo mereces, that you don't que deserve it, nunca lo vas a lograr that you're never going to y que accomplish it, nunca lo vas a poder hacer. and you're never going to be able to Pero do los que it. han sido renovados But the ones that have been renewed, alcanzarán nuevas fuerzas. they're going to gather new Ellos strength. verán las cosas diferentes. They will see things differently. Verán que Dios tiene un futuro, They will see that God has a tiene future, una nueva vida, a new life, un nuevo principio, a new beginning, una nueva a oportunidad new para tu vida. opportunity for your Hay life. una gran diferencia, There is a great pero difference. tienes que sacar a Agar But you y a need- Ismael de tu vida. You need to remove Hagar and Ishmael from your Y life. hablamos cómo esto representaba And we spoke about how this lo que era represented el legalismo the legalism y la carne, and the que flesh. son dos cosas que atacan al espíritu. Those are two things that attack the El spirit. legalismo The legalism es el tú creer que tú lo puedes hacer por ti mismo. is you believing that you could do everything on your own. De que si tú haces A, B o C, That if you do A, B, and C, tú vas a recibir la gracia y el favor de Dios. you will receive the grace and the favor Y of no lo God. recibes por lo que tú hagas, But you don't receive it for what you lo do. recibes por lo que Él ya hizo. You receive it because of what He has Que done already. derramó su sangre He poured out His y dio blood su vida por and He nosotros. gave out His life for us. Entonces no es porque nosotros lo merezcamos, It's not because we deserve no es it porque hayamos hecho algo bueno, or because we've done something good, sino porque Él es bueno. but because He is Y a good. través de su And misericordia, through His mercy, Él nos bendice y nos prospera. He blesses us and prospers us. Alguien puede decir amén, Somebody can say aleluya, amen, gloria a hallelujah, Dios. glory to God. Entonces estuvimos hablando de todas esas cosas So we were speaking about all of these things, y estuvimos enfocados un poquito and we were focused a little bit en cómo Abraham on how Abraham no le dio provisión a Didn't- Ismael ni a Agar. didn't give provision to Ishmael or Hagar. Simplemente le dio un litro de agua He simply gave just some water y un pedacito de pan. and a loaf of bread. Cuando él era millonario, When he was a millionaire, pudo haberlo mandado con una caravana, he could have sent him with a caravan, con esclavos, with con slaves, provisiones, with provisions, con ayuda para años, with help for years, con oro, con plata, with gold, with con silver, tiendas. with O everything, sea, haberlo dejado establecido para su futuro. leaving them established for the future. Pero no, él no lo hizo así. But no, he didn't do it like ¿Por that. qué? Porque Ismael Why? Because y Ishmael porque Agar representaba la and carne. Hagar represented the flesh. Y la carne no se le puede dar provisión. And to the flesh you cannot give provision. Tú no puedes seguirle dando de comer a los deseos de la carne. You cannot continue feeding the desires of the Tienes flesh. que darle de comer al espíritu. You need to feed the spirit. Entonces no le dio de comer y lo sacó fuera de su casa. And he didn't give them anything to eat and he just took them out of the Dile a la house. persona que está a tu lado, So tell the person next to you, es tiempo que saques a Agar y a Ismael de it's tu time casa. for you to remove Hagar and Ishmael from your life. Es tiempo, dile, It's time, tell que them, saques a Agar to remove y a Hagar Ismael and de tu Ishmael casa. from your house. Y déjeme decirle algo, And let me tell you something. tal vez no sea una persona física, Maybe it's not a physical tal vez person. no es que viva dentro de tu casa, Maybe they don't live within your pero vive house, todavía en tu corazón, but they live still in your heart, vive todavía en tu mente, in your mind, vive todavía en tus recuerdos in your memories, y está ahí junto contigo. and it's right there with you. Entonces no solamente es física, So it's not just physical, pero también puede ser espiritual But it's o also emocional. spiritual or emotional. Yo sé que Dios está hablando en esta mañana. And I know God is speaking this Entonces morning. estuvimos hablando de todas estas So we're cosas. speaking about all of these Si things. usted no estuvo aquí las últimas 2 semanas, If you weren't here the last 2 weeks, yo le recomiendo que por favor escuche esas 2 enseñanzas. I recommend that you listen to those 2 preachings, Y eso lo va a ayudar a usted muchísimo, and that will help you a lot. no solamente para entender lo que vamos a hablar hoy, Not only to understand what we're going to speak about sino para today, poder tener victoria total. but in order for us to have total victory. Porque hay veces tenemos victorias
Because there are parciales, times that we only have a partial victory, donde ganamos de vez en cuando. where we win from time to time. Gana un poquito aquí, Maybe you win a little bit here, otro poquito a allá, little bit over there, de vez en cuando por acá. from time to time over there. Pero Dios no nos trajo hasta aquí. But God did not bring us here. Dios no murió en una cruz God didn't die in the para que cross nosotros tuviéramos victorias parciales. so that we can have partial victories. Dios murió en una cruz, God died on the cross. derramó su sangre He poured out his y dio blood su vida and he gave his para que life nosotros tuviéramos victoria total. so that we can have total Y victory. tú no te puedes conformar con nada menos. And you cannot be conformed with anything La less. gente se conforma con lo poquito y nada que el enemigo les da. People are conformed with the little bit or nothing that the enemy gives. Y le dicen, Señor diablo, muchas gracias. And they say, well, Lord devil, Muy thank you very much. agradecido, muy Very, very amable. grateful. Thank you. Usted es una linda, bella You're a persona. beautiful person. Y no se está dando cuenta And you're not que Él realizing lo está engañando, that you're being deceived. que Él vino para matar, robar y That he destruir. came to kill, steal, and Pero destroy. Jesús vino para dar vida y vida en But abundancia. Jesus came to give life and life in Entonces no te abundance. conformes con las migajas y la miseria So que do Satanás te not da. be conformed with the crumbs and the misery that Satan gives you. Porque Dios te da una victoria total. Because God gives you a No te total victory. conformes con menos de eso. Do not be conformed with Si anything no es una less. victoria total, If it's not a total tú no te victory, conformas. then you don't get conformed. Porque Dios siempre da lo mejor. Because God always gives the Siempre best. da lo mejor. He always gives the best. Entonces estuvimos hablando de eso So we were speaking about that. y quiero leerles ahora para empezar Romanos capítulo 13 versículo 14. And I want to start with reading Romans 13:14. Romanos 13, 14. Romans Entonces, 13:14. ¿cómo hacemos nosotros So how do we do para poder tener victoria total? in order for us to have total ¿Cómo victory? podemos hacer nosotros para poder derrotar la carne? How can we defeat the flesh? Pablo decía, Paul said en Romanos decía lo siguiente: in Romans, he said the lo que following, debo de hacer, but what I should do, no lo hago. I don't do it. Y lo que debo de hacer, no lo hago. What I should do, I don't do it. Y lo que sí debo de hacer, And what I am, eso no es lo que hago. I should be O sea, es doing, I al don't do contrario, it. And so the contrary, dándonos a entender giving us, de making que us hay una understand batalla, hay una guerra that espiritual, there's a battle, there's a spiritual warfare, que no hacemos lo que sí debemos de that we hacer. don't do what we're supposed to be Y doing, lo que no debemos de and hacer, whatever we're not supposed eso to es be lo doing, que sí hacemos. that is what we do. Porque hay una guerra, una batalla Because espiritual. there's a spiritual warfare. Entonces, ¿cómo nosotros So how do we derrotamos la carne? defeat the flesh? Romanos 13:14 dice: Romans 13:14 says, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Dice vestíos del Señor Jesucristo. So it says to clothe yourselves with the Lord Jesus ¿Cómo se Christ. viste usted del Señor Jesucristo? How do you clothe yourselves with ¿Usted Jesus se pone Christ? la ropa de Él? Do you wear his ¿El clothes? traje que Él tuvo hace 2000 años? What he was wearing 2,000 years ago? Obviamente no. Obviously not. Pero usted se viste But de you Jesús clothe yourself with a Jesus través de la sangre de Jesús through the blood of Jesus y a través del Espíritu Santo and- de Dios. and through the Holy Spirit of God. Y a través de esa vestidura, And through that clothing, entonces su cuerpo es guardado. now your body is safeguarded. Su cuerpo es guardado It's guarded de las cosas que el mundo tira hacia su vida. of the things that the world throws at your life. Eso no quiere decir que las tentaciones se van a acabar. That doesn't mean that the temptations will No, no. finish. No. Vivimos en el mundo. We live in the world. Las tentaciones van a The venir. temptations are going to come. Usted prende su computador You turn on the computer y le sale una página, and a page, a le web sale page, una página allí que usted ni sabía. a web page that you don't even know is Le there, llega un correo electrónico, or an email un comes in, mensaje en su a teléfono. message in your phone. ¿Es cierto? O sea, hay una cantidad de formas y maneras que el enemigo lo ataca There's many ways that the enemy can attack y que las tentaciones and vienen. that temptations arrive. Entonces, de esas no vas a poder escaparte, From those you cannot escape, pero sí vas a poder decir no. but you can say no. Vas a poder decir no al pecado You can say no to sin y decirle sí a Jesús. and say yes to Jesus. Suena fácil, It sounds easy, pero no lo es. but it's not. Pero con Cristo todo es
But with posible. Christ, everything is possible. Con Jesús todo es With posible. Jesus, everything is Vas possible. a poder decir no a las cosas de la You carne can say no to the things of the flesh, y vas a poder decir sí a las cosas del and you Espíritu. can say yes to the things of the Spirit. Al final de este día At the end of lo this day, vas a poder hacer. you will be able to do it. ¿Cómo lo hizo Abraham? How did Abraham do it? Abraham empezó haciendo algo muy importante. He started doing something very important. En Génesis capítulo 13, In Genesis 13, él empieza haciendo un altar. he starts to build an altar. Un altar representa comunión. An altar represents communion. Nosotros necesitamos tener comunión We con el need to Espíritu have Santo. communion with the Holy Spirit. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. We need to have communion with the Holy El Spirit. problema es The problem que is la mayoría de las that personas the majority of the people no oran. do not pray. Si yo honestamente If I le honestly, preguntara, no levante su mano, do por not favor, raise your hand, please. ¿cuántas personas oran en la mañana? How many people pray in the morning? 10 minutos, de verdad, 10 10 minutes, Y no truly. estoy hablando de oraciones en el tren 7 o en el E, And I'm not speaking ahí, about prayers in the 7th train, donde or van in the como E, sardinas todos. whenever you're going as, ¿No es as a cierto? sardine. En el 7, en el E, en In el the F, 7, en el in the N, E, in en the el R, J, in the M, G, in the J, no, G. o en el bus, no. Or in the bus, Estoy hablando donde usted saca 10 minutos is where you take out 10 minutes para arrodillarse to kneel y buscar a Dios. and to 10 seek minutos God. al día. a day. Le aseguraría que la mayoría no lo hace. I would assure you the majority would not do it. Decimos que oramos, We say that we pray, pero realmente no oramos. but we truly do not Sí, pray. sí, yo oro. Yo le Yes, doy yes, gracias yes. a Dios por los alimentos. I pray and I say thanks to the Padre, Lord gracias for por the, estos for the alimentos que me voy meals. a comer. Amén. Thank you, Lord, for the meals I'm about to eat. Amen. Eso no es una oración. No, that is not a prayer. Una oración es cuando tú verdaderamente A prayer is when you truly, sacas un tiempo you take y some un time espacio and a space para buscar a Dios. to seek God. Y eso te fortalece. And that strengthens you. Dios te da una fortaleza God gives you a strength. y te ayuda para prepararte And para el día. He helps you to prepare for the day. Jesús hacía milagros, prodigios, señales, Jesus did miracles, signs, and wonders, resurrecciones de muertos, resurrections o of sea, dead, todo. everything. Y los que estaban junto con And Jesús, the ones that were near Jesus, los discípulos, the disciples, le hicieron una de las mejores preguntas made one of the best questions que yo haya visto en toda la Biblia. that I have seen in the whole Bible. Le dijeron, Señor, They said, enséñanos Lord, a hacer milagros. Teach us how to make miracles. ¿Cómo tú haces para hacer milagros? How do you do to make Para miracles? resucitar los muertos, To resurrect the dead, para dar de comer a 20,000 to personas, feed 20,000 people, para hacer llover fuego del cielo. to make fire fall from the sky. Enséñanos a hacer milagros Show us, teach us how to make de miracles sanidad, of de healing, poder y de gloria. of power and glory. No le pidieron nada de eso. They didn't ask any of that. Ellos sabían cuál era el secreto They knew what was the secret. y le dijeron, Señor, And they said, Lord, enséñanos a orar. they said, teach us how to pray. El secreto está es en la oración. The secret is in the prayer. La oración es la que te da el poder, The prayer is the one that gives you the la power sabiduría y el conocimiento The para wisdom vivir tu vida. and the knowledge to live your life. Si tú no oras, If you don't pray, tú estás en desventaja en contra del enemigo, you are in a disadvantage with the enemy, porque el enemigo es astuto, because the enemy is wise, pero también es poderoso. but it's also powerful. Y tú necesitas ser astuto, And you need to be wise, pero necesitas ser sabio but you also need to be y tener wise. la presencia del Espíritu Santo. And you need to have the presence of the Holy Esa Spirit. es la clave, es la esencia. That is the key, the Por eso essence. es tan importante poder orar. And that's why it's very Entonces important. Abraham entendía esto. And Abraham understood Y en this. Génesis 13 él hace un altar In Genesis 13, he makes an que es altar básicamente that un is altar basically, de compañerismo, it's an altar of fellowship donde tú buscas a Dios, where you seek God, donde Dios te prepara where God prepares para you las decisiones que tienes que tomar, for the decisions that you want to para make, las cosas que tienes que hacer. for the things that you have to do. ¿Hago este negocio o no lo hago? Do I do this business or ¿Escojo not? este trabajo o no escojo este trabajo? Do I choose this job or do I not? ¿Es esta la persona que tú tienes para mí o no es la persona que tienes para mí? Is this the person that you have for me or is it not? Cualquier pregunta, necesidad que tú tengas, Any question or necessity that you have, Dios te la va a revelar y te va a preparar en oración. God will prepare you and reveal it to you in prayer. Amén. Amen.
Hubo un hombre, There was a man. se llamaba Sansón. His name was Samson. Este hombre, si alguien en la historia If there was anybody in the history estaba destinado para ser el mejor de los mejores, that was era él. destined to be the great of the best, was Usted him. sabe, ya sea en el deporte, la música o lo que sea, Whether it's in sports, music, or whatever it is, que hay veces usted ve a alguien there are some times that you see someone y la gente lo identifica and people identify y them. dice, esta persona llegará muy lejos And they say, well, this person is going to go porque far tiene talento, because they have talent, porque tiene madera, because they have porque dedication. se le ve que tiene propósito. They seem to be having a purpose. Y alguna vez o muchas veces es así. And many times it's like that. Y llegan a ser unas megas estrellas. And they turn out to be mega Ok, stars. Samson era uno de ellos. Samson was one of them. Lo tenía todo preparado He had everything prepared para ser una mega estrella. to be a mega star. Pero sin embargo vivió una vida mediocre Nonetheless, he lived a life that was mediocre porque no sabía tomar decisiones. because he didn't know how to make Y no decisions. sabía tomar buenas decisiones And he didn't know how to make good decisions porque era una persona inestable. because he was an unstable Era person. una persona que no tenía disciplina. This is a person who didn't have discipline, O diríamos nosotros autodisciplina. or we would say self-discipline. Una persona indisciplinada A person who is not es una disciplined persona que empieza algo y no termina. is a person that starts something and doesn't Y finish it, empieza otra cosa y no la and termina. starts another thing and doesn't finish Y it, hace una cosa y hace otra y and otra y does otra. one thing and another thing and another thing, Pero es indisciplinado. but it's undisciplined. Dice una cosa y hace otra. Says one thing and does another. Usted no puede confiar o creer en esa You persona. cannot trust or believe that person. Es indisciplinado en su manera de comer. Is undisciplined in the way that they eat, Es indisciplinado en su trabajo. undisciplined in their job, Es indisciplinado aún en su cuarto o apartamento. even in their house or apartment. Están desordenados y llenos de They're basura unorganized or filled with garbage porque son because indisciplinados. they're undisciplined. Pero hay otros que son But disciplinados, there are others that are que disciplined, tienen disciplina en las cosas que that hacen, they have a discipline in the things that they do, en la manera en que viven in the way that they y de live, la manera en que se comportan. and the way that they behave. Entonces, tú puedes tener mucho talento, So you can have a lot of talent. puedes ser destinado para ser una mega estrella, You could be destined to be a megastar, pero necesitas disciplina. but you need discipline. Si no, no lo vas a lograr. If not, you're not going to be able to accomplish it. Sansón no tenía autodisciplina. Samson did not have Era una self-discipline. persona que no tenía carácter. He was a person who didn't have Una character. persona que tiene carácter A person who has a es character, su sí es sí his yes is y yes, su no es and no. his no is no. Porque esa persona sabe lo que va a hacer, Because that person knows what they're going to do. tiene bien definido su vida They have very well y defined their sus life propósitos and their purposes, y no anda tambaleando de un lado para el otro, and they don't go stumbling from one way to another, diciendo una cosa y haciendo otra, saying one thing and doing another, yendo aquí, yendo para allá. going over here, going over there. No, es una persona enfocada. No, it's a person that's focused. Esa es la diferencia. That is the difference. Entonces, Samson era todo lo contrario. So Samson was all the contrary. Mire lo que dice Primera de Corintios 9:27. Look what 1 Corinthians 9:27 says. Dice lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No, I strike a blow to my body and make it a slave. En el original In the original, no dice golpeo. it doesn't say to strike. En el original dice disciplino. In the original, it says discipline. Hay una gran diferencia. It's a great difference. Yo sé que la traducción no está correcta, I know that the translation is pero not el correctly, principio está ahí. but the principle is there. Entonces Pablo lo que estaba So diciendo what Paul is saying, es, yo sé que no soy perfecto. I know that I am not Yo, perfect. yo sé que lo que debo de hacer no lo hago I know that what I should be doing, I y lo que don't. no debo de hacer eso sí And hago. what I'm not supposed to do, I Pero do. lo que yo sí hago But what I do es que disciplino mi cuerpo. I discipline my El body. cuerpo necesita ser The disciplinado. body needs to be disciplined. Muchas veces somos indisciplinados con nuestro cuerpo. Many times we are undisciplined with our bodies. No lo cuidamos. We don't take care of Y el it. cuerpo es el templo del Espíritu And Santo. our body is the temple of the Holy Spirit. Tú necesitas disciplinar tu cuerpo. You need to discipline your Tu body. cuerpo no te puede controlar a ti, sino que tú tienes que controlar tu cuerpo. Your body cannot control you. You need to control your body. Por eso es tan importante el ayuno. And that's why it's so important the fasting. Y por ahí derecho,
And for there, Nosotros como iglesia ayunamos los días martes. as a church, we fast on Tuesdays. Todos los martes Every estamos en Tuesday, ayuno. we are in fasting. Y no me dé ese ayunito de que como ensaladita y pollito. And No. not that fasting that we eat just salad and chicken. No. Durante 24 horas agua. During 24 hours, Ay, water. pastor, me voy a morir. But Pastor, I'm going to die. No, que se va a morir. No, you're not going to No le va a die. pasar nada. Nothing's going to happen to you. O sea, ahí va a perder por lo menos media librita. At least you're going to Va a lose ser half una of a pound. bendición para su vida. It's going to be a No blessing le to va a your pasar life. nada. Nothing's going to Si no happen. come durante 24 horas es bueno para If usted. you don't eat for 24 hours, that's good for you. Y lo va a ayudar espiritualmente. And it's going to help you spiritually. ¿Por qué? Why? Porque si usted logra decir a su cuerpo, Because if you cannot say to your body, a tenerlo bajo sumisión, to have it under submission, diciéndole no puedes hacer algo que sí se puede, saying no, you cannot do something that you can do, vas a poder controlarlo para decirle no a algo que no se debe. then you can have the control to say no to something that you should not do. Voy a volverlo a repetir. I'm going to repeat it again. A través del ayuno, Through the tú fasting, logras you accomplish poder controlar tu cuerpo to be able to control your body, para decirle no a lo que sí puedes. to say no to what you can. Después vas a poder decir no a lo que no debes. Then you'll be able to say no to what you shouldn't Por eso do. muchas veces el cuerpo controla a muchas personas. And that's why many times the body controls many people. Los deseos de la nicotina, The desires of the los nicotine, deseos del alcohol, the desires of los alcohol, deseos de la the pornografía, desires of pornography, los deseos de la marihuana. desires of marijuana. Todas esas cosas All of those te things, controlan. they control you. Controlan tu cuerpo. They control your body, Te controlan tu pensar y tu manera de ser. control your way of thinking and your way of Pero being. a través del ayuno, But through the fasting, tú logras tener en disciplina tu cuerpo. you are accomplished to have your body in discipline. Y el cuerpo se revela. And the body reveals. Te da a las 11 de la Rebels. mañana empiezas a tener dolor de At cabeza, 11 a.m. you start to have te headaches. sientes maluco, You don't feel el good. hambre te empieza a molestar, You start to get hungry. el estómago te empieza a sonar The stomach starts to make y noises. crees que te vas a And you morir. feel like you're going to Y die. apenas han pasado 2 horas. And it's only been 2 Y es hours. exactamente eso, tu cuerpo te quiere dominar. And it's exactly that your body wants to Pero tú dominate vas a decir, you. no, cuerpo, yo te domino But you say, aquí. no, body, I dominate Tengo you. bajo sumisión la carne I have under submission the y flesh. tú no me vas a dominar And you a mí. will not dominate me. Ahora, un día Now, lo va a one- ayudar, One day is going to help you. pero necesitamos aprender a ayunar más. But we need to learn how to fast more. Déjame decirles, es un arma poderosa Let me tell you, it's a powerful weapon el poder uno ayunar. to be able to Es fast. poderosísimo. It's powerful. Así que yo les digo que por favor ayunen. So I encourage you to fast. Empecemos este martes. Let's start this Tuesday. Vamos a ayunar todos empezando este martes. And everybody, let's start to Alguien fast on dice Tuesdays. amén, aleluya. Does anybody gloria a say Dios. amen, Uy, hallelujah? No, muy difícil. Oh no, it's too difficult. Entonces, Samson So Samson tenía básicamente 3 cosas had 3 things basically que no podía hacer. that he couldn't do. Primero, First, no podía tomar, he couldn't drink. ¿ok? Nada de cervecitas, No beers, Heinekens, no Coronas, Heinekens, Corona, Budweiser, Budweiser, Michelob, nada, vinos, nada. Michelob, nothing. Wine, nothing. Franceses, italianos, nada. French, Italian, No no. podía. Nothing. Segundo, Second, no podía tocar nada muerto. he could not touch anything that was dead. Y tercero, And third, no se podía cortar el pelo. he couldn't cut his hair. Por esa razón yo no me corto el pelo. That's why I don't cut my hair. A la gente me pregunta, pastor, ¿usted por qué tiene el pelo largo? And people ask, well, Pastor, why do you have your hair so No long? puedo cortármelo. I cannot just cut my Entonces hair. eran esas 3 cosas que él no podía hacer. So those were the 3 things that he couldn't Pero do. Samson era indisciplinado. But Samson was undisciplined. Samson le gustaba jugar con el pecado, He liked to play with sin, acercarse lo más cerca posible sin quemarse. to get close as close as possible que le without getting pasara burned. nada. Without Sí, him, ve, mire, me anything happened to acerco y him. nada me pasa. You see, I'm getting near, but nothing is Sí, happening y to lo me. hago y nada And then I sucede. do it and nothing happens. Y empezaba a jugar. And he started to play. Entonces un día llega a una ciudad So one day he arrives to a city y se encuentra una prostituta. and he finds a prostitute Y entonces llegó y le pagó y estuvo con ella. and he paid her and he was with her. Pero después ya no era suficiente. But later it wasn't enough. Entonces va caminando, So now he starts va walking. camino a Starbucks. He's going to La gente que le Starbucks. gusta ir a Starbucks
You know, aquí people that like Starbucks y here pagar $10 por un café and to pay $10 for a y coffee después no tienen plata. and they don't have any money. Entonces iba para Starbucks So now they went to Starbucks. y ni me hagan hablar de lo que eso suma. And let me not Si tell usted you, suma eso, speak lo about multiplica por la semana, por what el that mes adds up when you multiply it y by después the lo week and the month, multiplica por 10 años. and then you multiply it by 10 years. Con eso se puede comprar una casa. With that, you can actually buy your house. Pone un down payment para una casa. You can have a down payment for a Pero home. sigan pagando extra. But en continue Dunkin' paying Donuts. extra. Sigan, no se preocupen. Go ahead. Don't worry. Entonces iba camino a Dunkin' Donuts So he was walking to Dunkin' Donuts, y ve una mujer, and he sees a woman, Delilah, Delilah, y la ve y dice, wow, and he says, wow, qué mujer sota. what a Y se woman. enamoró de ella. And he falls in love with her. Entonces se fue junto con ella, So now he goes with her. pero ella era una infiltrada. But she was a infiltrated Porque person Satanás vino para matar, robar y destruir. because Satan came to kill, steal and Entonces destroy. ahora comete otro error. So now he makes another mistake. Las asociaciones que tú tienes. The associations that you ¿Quiénes son have. tus amigos? Who are your ¿Con friends? quién tú te asocias? Who do you associate ¿Con quién with? tú andas para arriba y para abajo? Who do you go up and down with? ¿A quién le cuentas tus problemas y tus necesidades? Who do you tell your problems and ¿A needs? quién le pides consejos? Who do you ask for Entonces, advice? Empezó mal, otra So vez. he started bad again. Malas decisiones. Bad decisions. Problemas o situaciones buscadas, le digo yo. Problems or situations Ni that are, siquiera que that le are looked llegan a for. uno. Not that they come to you, Sino que la gente sale a buscar but people las situaciones go y los problemas. and look for the situations and the problems. O sea, no pueden estar tranquilos en la casa, They can't be just at home, sino que calmly, tienen que salir afuera a la calle a buscar problemas y but they situaciones. have to go out to the streets to look for problems and situations. Están locos. They're crazy. Entonces, malas asociaciones. So bad associations, Y se mete con esta mujer, and goes with this woman, pero ella trabajaba para los but filisteos. she worked for the Philistines. Y los filisteos le habían pagado dinero And the Philistines had paid her money para que le sacara a él el secreto. so that she can take the secret out of him. ¿Cuál era el secreto de su fuerza? What was the secret of his ¿Por strength? qué él era tan poderoso? Why was he so powerful? Era el hombre más fuerte del mundo. It was the strongest man in the Ahora, world. si usted alguna vez ha visto el hombre más fuerte del mundo If o you esa have competencia, Ever seen the competition of the strongest men in the son world? hombres que miden 6 pies 8 pulgadas, There are men who are Son 6'8", 6.8 feet. pesan 350 libras, They're about 350 pounds. son They're grandísimos. big. Ok, Samson no era así. Samson was not like that. Samson era una persona regular. He was an average Si person. usted lo hubiera, si él estuviera aquí, If he was here, o sea, sería normal como cualquiera de nosotros. he would be normal like any of us. Lo que le daba la diferencia What was the es difference que él estaba lleno del Espíritu Santo. is that he was filled with the Holy O Spirit, el Espíritu Santo estaba con él. or the Holy Spirit was with him. Entonces él tenía una fuerza sobrenatural. So he had a supernatural strength. Y el enemigo quería saber cuál era esa fuerza. And the enemy wanted to know what the strength ¿Cuál era el was. secreto de su fuerza? What was the secret of his strength? Entonces esta mujer, Delila, So this woman, Delilah, empieza a molestarlo y a pedirle. it starts to bother him and ask him. ¿No es cierto? A veces las mujeres se vuelven intensas. There are times that women become intense. Intensas y le dan y le And dan y they le dan. go y and le they dan, go y and le they're dan. persistent and they ask and they ask and they Hasta ask que el hombre dice, "Ta, cállate". until the man Entonces just se gives volvió in. intensa. So then she was Revélame intense. tu secreto. Reveal your secret to me. Entonces él le dice, está bien, te lo voy a revelar. And then he's like, okay, I'll tell Mi you. secreto es que si me amarran The secret is that if you con tie me 7 cuerdas verdes, with seven green strings, yo no ropes, tendré fuerza then I won't have strength y la perderé toda. and I will lose it all. Entonces ella fue y le dijo a los filisteos So she went and told the y ella Philistines, vino y lo amarró. and she came and she tied Cuando him los up. filisteos llegaron, When the Philistines él arrived, se levantó, he got up. ¿cierto? Se salió obviamente. He obviously los released himself acabó. and he finished them. Ella se enojó otra vez And she got mad y volvió a ser intensa. and she started to Estás be intense mintiendo. again. And she said, oh, Y you're empezó a lying. echarle cantaleta y And cantaleta, started cantaleta, cantaleta. Asking him and Revélame, asking him and asking him, revélame la reveal it, verdad. reveal me the Ok, truth. está bien. Okay, Si me amarran con un lazo nuevo, if you tie me up with a yo new perderé la rope, fuerza. then I will lose my Lo strength. amarraron con un lazo nuevo. And he was tied with a new Llegaron rope. los filisteos, Then the Philistines arrived. él los rompió He broke them y acabó con todos. and he finished with all of them. Ella vuelve otra vez, me has mentido, me has And then she mentido. goes back again and she says, well, you've lied to me again. Hasta que And por fin again, until
finally, dio y le dio hasta que, ok, la verdad es esta. and then he said, okay, finally, I'll Yo tell no- you the truth. Yo no puedo tocar nada muerto. I cannot touch anything that's dead. Yo no puedo tomar ninguna clase de licor. I cannot drink any alcohol. Y voy a parar ahí, And I'm going to stop right there porque él ya había hecho 2 de las 3. because she has done 2 of the 3. ¿Ok? Había dejado esa parte para ahora. I have left this part for La primera. now. First, Él entró a un viñedo, he entered a winery a un viñedo donde él no podía entrar, where he shouldn't have entered. no podía estar ahí, He shouldn't have been there, pero entró a un viñedo but he entered to winery donde había vino where there was y wine, donde había licor. where there was alcohol. ¿Qué le pasó? What happened? No le pasó absolutamente nada. Nothing happened to him. Si ve, Dios dijo algo You see, God y said nada something, pasó. and nothing happened. Entonces esto no debe de ser verdad. Then this must not be true. A Dios realmente no le importa God doesn't really care about de que that. yo me meta en este lugar, That I enter into this que place, yo vea estas cosas that I see these o que things, yo haga estas or that I cosas. do these El things. pastor nos dice, Well, the pastor pero tells mire, us, yo vine aquí, hice esto y ¿qué, but I qué came me here pasó? and I ¿Qué- did qué? this, and Nada. what happened to me? Nada What? me Nothing. pasó. Nothing happened ¿Sí to ve? me. Eso es puro cuento. That is just some Nada stories. me ha pasado. Nothing has happened. Ok, no hay problema. Okay, no problem. Después Then later, se encuentra un león muerto he finds a dead y el lion, león tenía miel. and the lion had honey, Y entonces, ¿qué hizo? Él fue y tocó el león. and he went and he touched the lion. Sacó la miel y se la comió. He took out the honey and he ate it. ¿Qué le pasó? What happened to him? No le pasó absolutamente nada. Absolutely nothing. Entonces pensamos So we think, o que Dios se olvidó well, God forgot, o que eso no era verdad. or that is not even true. No es ninguna de las dos. It's none of them too. Dios simplemente está siendo misericordioso God is just being y merciful, te está dando otra oportunidad. and He's giving you another Hijo, opportunity. hija, hijo, necesito daughter, que regreses. I need you to come back. Necesito que alinees nuevamente tu camino. I need you to align your Te he paths dado again. una oportunidad. I've given you an opportunity. Te he dado otra I've oportunidad. given you another opportunity. Pero las oportunidades But the opportunities, se acaban. they're finishing. Eventualmente Eventually, se acaban. they finish. Él es misericordioso. He is merciful, Pero eventualmente but eventually, se acaba. they finish. Mire lo que pasó en los días de Noé. Look what happened in the days of Noah. Noé predicó durante 120 años. Noah preached for 120 years. Nadie le creyó. Nobody believed him. Todo el mundo dijo, Noé está loco. Everybody said Noah is crazy. Eso es mentiras. That's Que lies. va a haber diluvio. That there's going to be a Que el flood. mundo se va a acabar. That the world's going to end. Que este es el fin. That this is the end. ¿Qué fin? What end? Estamos gozando, viviendo, We are joyful living, disfrutando, enjoying, haciendo negocios, doing business, viviendo la vida loca. living the ¿Y crazy qué nos life. ha pasado? And what has happened to us? Nada. Nothing. Pero un día But one day, Dios cerró la puerta. God closed the door. ¿Quién la cerró? Who closed No it? fue Noé, It wasn't Noah. fue Dios. It was God. El tiempo se acabó. The time had finished. Entonces ahora viene Sansón. So now Samson arrives. Primera vez nada pasa. First time, nothing happens. Segunda vez nada pasa. Second time, nothing happens. Le dijo a Delila, And he said to Delilah, la verdad es que yo soy un nazareno. the truth is that I'm from Nazareth, Yo no me puedo cortar el pelo. and I cannot cut my hair. Lo tengo. I have him. Entonces él se quedó dormido. So he fell asleep. ¿Sabe? Vio una película, He watched a comió movie. un poquito de popcorn, He ate a little bit of ¿no? popcorn, Unas hamburguesas, hamburgers, chicken nuggets chicken y nuggets, se quedó dormido. and he fell asleep. Entonces vino Delila So Delilah came y le cortó el pelo. and cut his hair Se lo cortó. and cut it. Cuando ella empieza a gritar, los filisteos, los And she starts to filisteos. scream, the Philistines, the Y él se Philistines. levantó And then he gets y up, pensó que ahora iba a hacer lo mismo que había hecho and antes. he thought he was going to do the same thing that he's done before. Pero el Espíritu de Dios But the Spirit of God se había apartado de él. had gone away from him, Y ya era un hombre común y corriente. and he was just like a normal man. Los filisteos lo cogieron, The Philistines got him, lo aporrearon, they beat him up, le sacaron los ojos. took out his Mira lo que hicieron, eyes. le sacaron los ojos. Look what they did. They took out his Cogieron un eyes. cuchillo They got a knife, y le sacaron un ojo, and they took out one eye. le sacaron otro ojo. They took out the other eye. Lo amarraron They tied him up como un animal as an animal de los pies from the y de feet las manos. and the hands. Y lo pusieron a trillar maíz. And they had him working the land. En aquellos tiempos,
In those times, tenían una piedra enorme they had a big rock que pesaba 3,000, 4,000 libras. that was about 3,000 to 4,000 Y pounds. ponían maíz And they would put y corn, todo lo que ellos, Maize. trigo y lo que ellos wheat, necesitaban. and everything they needed. Y entonces ponían un animal And they would put an animal a que empujara la piedra to push y or la leash piedra iba the alrededor, rock. And it así, would go around it. alrededor, And it would go around. mientras que ellos ponían el maíz o el trigo. And while they would put the maize Y or the entonces wheat, Samson, con toda su fuerza o lo With- poquito que le quedaba, with the little strength that he had, Samson, daba y daba vueltas, he would go around in trillando el circles, maíz. leashing the Y de vez en maize. cuando And from time to time, lo sacaban de ahí they would take him from there. y lo llevaban al palacio, They would take him to the palace o en otras palabras mejor conocido In como other el words, templo de Dagón. as the temple of Dagon. Y de ahí entonces los grandes reyes y And the príncipes great kings and princes, se burlaban y se reían de él. they will make fun of him. Qué humillación. What a humiliation. Después de haber tenido After having las mejores probabilidades the best probabilities de haber sido una mega estrella, of being a megastar, terminó como terminó. he finished as he finished. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? What does that have to do with us? Mucho. A lot. Porque lo primero que Satanás hace, Because the first thing that cuando Satan tú crees does, que tú tienes todo bajo control, when you think you have everything under tú control, crees que tú tienes tu situación, tu problema bajo control. you think that you have your problem and your situation under La control. semana pasada hablamos sobre eso. With the other, last week we spoke about that. Lo tengo bajo cadenas. I have it under chains. Lo puedo mover y sacar cuando yo quiera. I have it and I can remove it whenever I Todo want. está bajo control. Everything is under control. Y Saúl se dio cuenta And Saul realized de que ese hombre, cuando él iba a morir, que lo mató a él, that man that was going to, he was Era- going to die from, una malecita, he was in the Malachi, el que él había de haber matado al the principio. one that he should have killed at the beginning. Lo que tú no matas, What you don't kill, cuando Dios te dice que lo hagas, when God tells you to es kill, lo que un día te va a matar a ti. is what one day will kill you. Tarde o temprano, Sooner or later, la vida te pasa factura. the life, it gives you the check, O pagas a la entrada whether you pay at the beginning o pagas a la salida. or you pay at the end, Pero de que paga, paga. but you pay. Eso sí, téngalo por seguro. That, rest assured. Entonces, ¿qué fue lo primero que le hicieron a Samson? So what's the first thing that they did to Samson? Le sacaron los ojos. They removed his Cuando eyes. tú vives en la carne, When you live in the flesh, tú pierdes la visión. you lose your sight. Ya no puedes ver espiritualmente. You cannot see spiritually. Ya no puedes ver lo que antes veías. You cannot see what you saw Y before. ahora empiezas a andar en tinieblas. Now you start to walk in the Y dices, darkness. Señor, ¿dónde estás? And then you say, well, Lord, where are you? Señor, ¿por qué no veo la salida? Lord, why can I see the exit? Señor, ¿por qué no veo la oportunidad? Why can I see the ¿Por qué opportunity no veo la bendición? or the blessing? ¿Por qué todo es oscuro? Why is everything dark? ¿Por qué todo es feo y horrible? Why is everything ugly? ¿Por qué no hay la luz, Señor? Why don't I see the light, Y fue Lord? porque el enemigo te sacó los ojos. It was because the enemy removed your Porque eyes, estabas jugando con la carne because you were playing with the flesh, y dándole de comer al cuerpo, a And los deseos de la carne. feeding the flesh and the desires of the flesh. Entonces el enemigo te saca los ojos. So the enemy removes your Y ahora eyes, ya no vives por fe, and now you no longer live by faith, sino que ahora vives es por vista. and now you live only by sight. Lo que tú ves. What you see. Por eso es que la gente dice, no siento. And that's why they say, I don't feel. Ninguna persona, ninguna, No, not one person que es una persona espiritual, that is a spiritual person, usted la escucha decir, no siento. you cannot hear them say, I don't Porque feel it. el decir no siento Because saying I do not es el feel, estar diciendo que usted tiene que sentir, that means that you have to feel, tocar algo. touch something. Nosotros vivimos por fe y We- no por
vista. live by faith and not by sight. Yo no tengo que ver para creer. I do not need to see to believe. No tengo que tocar para saber que Dios está aquí. I do not need to touch to know Yo that God is sé que here. Él está aquí. I know that He's Aunque here. no lo pueda ver. Even though I cannot Aunque see no Him. lo pueda tocar. Even though I cannot touch Him. Entonces ninguna persona espiritual, So ninguna, no spiritual person va a decir, ay, es que no siento. but say, well, I don't feel No, it. no, tú No. no sientes. You don't feel, Tú crees. you believe. Por eso la gente dice, ay, no, es que no siento fe. Oh, but I don't feel No, no, faith. no. That's what people say. La fe no se siente. Faith is not felt. La fe es una decisión. Faith is a Es decision. una decisión, no es It's un sentir. A decision. It's not a feeling. Los sentimientos The emotions, the suben feelings, they go y up los sentimientos bajan. and the feelings go Por down. eso el jovencito dice, ay, te amo, te amo, te That's amo. why La the young one jovencita, says, I "Ay, love te you, I amo, love te you, I amo". love you, I love you. Y a los 6 meses le está diciendo a la otra, ay, te amo, And te the amo, 6 te amo, months te amo. ahead, they were like saying another Son person, I love you, I love you, I love you. sentimientos. Why? Because those Son are feelings. sentimientos. Those are just feelings. Entonces la gente quiere So sentir. people want to Ay, pastor, es que feel. no siento. Oh, pastor, I don't feel. Exactamente, ese es el problema. That's exactly the problem. Estás viviendo en la carne You are living in the y flesh no en el espíritu. and not in the spirit. ¿Usted alguna vez escuchó a Jesús decir, ay, no siento, no siento? Have no you siento, heard es que no Jesus siento"? say No. on any time, I don't feel, I don't Jamás. feel? No, never. Jesús sabía quién él era Jesus knew who he y was sabía lo que tenía que and he hacer. knew what he needed to do. Jesús jamás vivió bajo sentimientos. Jesus never lived under emotions or Jesús feelings. vivió bajo el poder del Espíritu Santo. He lived under the power of the Holy Y era el Spirit Espíritu Santo el que lo guiaba, And it was the Holy el Spirit que le who guided mostraba, him el que le enseñaba. that showed him and taught Era el him. Espíritu Santo el que le decía qué hacer y qué no hacer. It was the Holy Spirit who told him what to do and what En not to cada do. situación, In each situation, en cada problema, in each problem, Jesús sabía exactamente qué hacer. Jesus knew exactly what to do. Lo primero que hizo The first thing that he did fue sacarle los ojos. was to remove his eyes. Lo segundo, The second, lo ataron. to tie him. Cuando tú estás atado, When you are tied, quiere decir que tú eres un esclavo. that means that you're a slave. Un esclavo no tiene The derechos. slave does not have rights. ¿Usted ha visto un esclavo reclamando la unión? Have you seen a slave claiming for Diciendo, a union? Es que tengo días personales. Well, I have personal Es que days. tengo días de enfermedad. I have sick days. Es que mi unión me da el derecho para yo irme hoy temprano. My union gives me the right to leave Y early tengo 3 today. semanas de And I have vacaciones. 3 weeks of vacation. Y puedo acumularlos. O sea, And then I no. accumulate them. No. Un esclavo A slave no tiene nada. doesn't have anything. Es otra persona, es completamente dueño de él Another o de person ella. is the complete owner of that ¿Tú person. quieres vivir bajo la esclavitud You want to live under slavery del enemigo, of the enemy, del dolor, de la of the tristeza, pain and the sadness, de la ruina, de la miseria, of the ruin and misery, de la pobreza, del dolor? of poverty and pain? Dios no dio su vida para eso. God did not give his life for that. Dios dio su vida a Jesús God gave his life para que nosotros to fuéramos Jesus libres. so that we can be free, Libres de Satanás so that we can be free from Satan y de las cosas mundanas. and from the worldly things. Entonces le quitaron la libertad. So now they removed his freedom. Tercero, Third, no tenía para dónde ir. he didn't have anywhere to Lo go. único que él podía hacer The only thing that he can do era dar y dar vueltas. is to go in circles. Dar y dar vueltas. Go in ¿Tú circles. te sientes así? Do you feel like that? ¿Sientes que tu vida no es sino dar y dar vueltas? You feel like your life is just going Pero in no circles and vas para circles, ningún lado. and you don't go anywhere? Tu matrimonio, Your tu marriage, casa, your tus house, finanzas, your tu finances, salud, your tu health, negocio, your business, tu ministerio, your ministry, lo que tienes, tus hijos. what you have, your children. O sea, es horrible. It's Es terrible. un círculo vicioso que no se acaba. It's a vicious circle that doesn't end. Y da And you go in vueltas circles and y circles, te cansas, and you te get tired, agotas and you get y tired, estás en el mismo lugar que estabas hace 5 años. and you're in the same place that you were 5 years ago. El enemigo te tiene dando vueltas The enemy has y you de in ahí no has circles, salido. and you haven't been No out of there. has progresado. You haven't progressed. Hablas de las victorias de hace 10 años, You 15 años. You speak about the victories about 10 years ago. Eso eran los mejores tiempos. Those were the best times. En los años 80. The wow, 80s. mis mejores tiempos. My best times. El negocio era mejor hace 5 años. The business was better 5 El years ago. matrimonio hace 10 años. Marriage 10 years ago. Mi salud hace 20 años. My health 20 years Y ago. estás dando y dando
vueltas and you are just going in circles and circles and en el circles mismo lugar in the same place y con la misma gente. and with the same people. Nada ha cambiado. Nothing changes. Así te tiene el enemigo. That's how the enemy has you. Entonces le saca los ojos, So now they take away the eyes, hace un esclavo he makes him a slave, y le quita el futuro, now takes away the future, dando y dando vueltas. going in circles and circles. ¿Ya los desanimé suficiente? Have I discouraged you enough? Ya podemos terminar, nos podemos ir Now para we la can casa. finish and we can just go home. O sea, mi punto era desanimarlos, My point was to discourage you, que quedaran ahí ya, que los tienen que recoger con cuchara. that you would be Ya just left quedaron so ahí, down that you de would ahí be no picked se up with a levantan. spoon and you couldn't O get sea, up. uno puede contar hasta 50 y no se levanta, And you can just count up to 15 that you would not even get up. pero nunca es tarde. But it's never late. Esta historia no termina así. This story doesn't end there like Siempre les that. he dicho, no es como tú empiezas, I've always said it's not how you start, es como tú terminas. it's how you finish. Y me gusta esta historia, And I like this story porque esta historia habla de todos y cada uno de nosotros. because this story speaks about each and every one of us. Porque la Biblia dice, por cuanto todos han pecado Because the Bible says that everybody has sinned y han sido destituidos de la gloria de Dios. and you have been released from the glory of God. ¿Alguien se escapa? Is there anybody that's Nadie. left? Todos somos pecadores. No, we are all sinners. Nadie es mejor que nadie. No one is better than anyone Todos else. estamos en el mismo lugar. We are all in the same Y place. todos necesitamos a un Salvador. And we all need a Savior. Uno solo. No Just hay one. otro. There's no other. Se llama Jesús de Nazaret. His name is Jesus of Nazareth. Él es nuestra realidad. He is our Entonces, reality. Sansón entendió algo. So Samson understood something. Entendió y admitió que él había pecado. He understood that he had sinned, Que él se había apartado de los caminos y de los propósitos de Dios. that he had been away from the purposes and the ways Pero of God. nunca es tarde para regresar. But it's never late to Nunca es go tarde back. para decirle, Señor, perdóname. It's never late to say, Lord, forgive me. Nunca es tarde para decirle, papá, yo me arrepiento. It's never late to say, Father, I repent. Señor, había estado lejos de ti. Lord, I have been away from you. Pero Señor, hoy vuelvo contrito y humillado. But today I come back to you, Lord, Porque yo humbled, sé que tú eres and bueno y que tú humiliated. eres misericordioso. because I know that you are merciful and good. Él no vino para condenar, sino que Él vino para salvar. He did not come to condemn, but he came to save. Entonces hay una oportunidad. So there is an opportunity. Entonces cuando lo llamaron, So whenever he was había called, una gran fiesta. there was a great feast Una gran fiesta donde tenían reunidos al rey, where they had the los kings, príncipes, they had the prince, toda la gente más poderosa y famosa de ese tiempo. all the powerful and famous people of that time. Estaban todos reunidos en el templo de Dagón. They were all reunited in the temple of Dagon. ¿Quién es Dagón, pastor? Who is Dagon, Pastor? Dagón era un dios de los filisteos. Dagon was a god for the Hemos hablado Philistines. sobre Dagón en otras We have ocasiones. spoken about him in Era other un dios que occasions. la mitad de él era humano It was a god that half of it was y human, la otra mitad de aquí para abajo era pez. and from the waist down it was a ¿Sabe? fish, Como la Little Mermaid. like the Little Mermaid. Casi, ok, igual. Ese sería el papá de la Little Mermaid. Ese So sería, we creo will que say le that llaman Neptune. That would be the father of the Little Mermaid. Ustedes que Like miran esos Neptune. muñequitos y You know, the sus ones that hijos, you watch the esos, cartoons, you know, esos your mismos. kids. Esos Those demonios, ones. Those demons. esos mismos demonios, It's the same demons. esos mismos. Those ¿ok? ones. Déjenlos entrar, sí. Just ¿eh? allow them to Entren a enter. su casa, que sus hijos los vean. They enter your house, that your children look at, Después watch it. hablamos. We will speak later. Entonces, en el templo de Dagón So in the temple of Dagon, tienen una gran fiesta they have a great y feast, tienen todos reunidos. and they have everything Ahora, reunited. Sansón había matado 1000 filisteos. Now Samson had killed 1,000 Por eso lo Philistines, querían matar y humillar a él. and that's why they wanted to kill him and Entonces, humiliate al him. rey se le ocurre, So the king, tráigame a Sansón he says, bring Samson para que nos divierta. so that he can entertain us. El enemigo quiere divertirse a costa tuya. The enemy wants to have fun at your Cuando a cost. ti te va mal, Whenever it cuando goes tú wrong to you, fracasas, whenever you fail, cuando él tiene en el poder tus hijos, when he has the power of your tu children, economía, tu salud, your tu economy, negocio, your health, your cuando tiene business, tu vida, when he has your el life, enemigo se goza the enemy is y se joyful ríe and laughs porque ha triunfado sobre ti. because he has triumphed over you. Porque nosotros somos más
que vencedores because we are more than conquerors. en Cristo Jesús. In Jesus Christ, Nunca fuimos llamados we were never called para que otros se rieran de so nosotros, that others can make fun of us, y menos demonios. and say the least, demons. Entonces los llamaron, So they lo called him, llamaron y lo pusieron en la mitad. and they put him in the middle. Y todos los demonios And all the demons, se burlaban y se reían. they will make fun and laugh Samson. of Samson. Pero Sansón hizo algo. But he did something, Samson. Llamó a un jovencito He called in a young y man. le dijo, necesito tu ayuda. He said, I need your help. Necesito reposarme I need to sobre rest los dos pilares de este templo. over the two pillars of the Y el temple. jovencito lo cogió de la mano And the young man took him by the hand y lo llevó. and he took them. Esto quiere decir This means que no tengas temor de pedir ayuda. do not be afraid to ask for help. No te dé vergüenza Do not be ashamed decir no veo. to say I don't see. Estoy como un esclavo I am like a slave, y he estado dando vueltas durante muchos años, and I have been going in circles for many years, pero necesito ayuda but I need help, y Dios te va a ayudar. and God is going to help No you. tengas temor de pedir ayuda. Do not be afraid to ask for Entonces help. el jovencito lo lleva So the young man takes him, y él le muestra dónde están o le hace tocar and the young man takes him and makes him los dos touch pilares the principales. two main pillars. Entonces Samson So Samson pone una mano en un pilar takes one hand in one pillar y pone la otra mano en el otro and pilar takes the other hand and puts it on the other pillar y dice lo siguiente: and says the following: Señor, quita mi vida, Lord, take my life. entrego mi vida. I give you my life. Y cuando dice esas dos palabras, And whenever he says those two words, empujó con toda su fuerza he pushed with all of his y el strength, Espíritu Santo vino sobre él and the Holy Spirit came upon him, y empujó los dos pilares and he pushed the two y pillars, todo el templo se derrumbó and all the temple was destroyed. y murieron 3,000 personas ese día, And 3,000 people died that más de day, los que él había matado en toda su vida. more than what he had killed during his whole life. Mató en un solo instante. He killed in an instant. ¿Por qué es esto tan importante, pastor? Why is this so important, Pastor? Porque hubo uno Because there was one que se llama Jesús de Nazaret that his name is Jesus of y Nazareth, él extendió sus brazos and he extended his arms y entregó su vida. and he gave his life. Dijo, Padre, And he said, Father, todo está hecho. everything is done. En tus manos entrego mi espíritu. In your hands I give you my spirit. Y murió. And he died. Cuando Sansón hizo eso, And whenever Samson did that, él estaba profetizando, he was prophesying estaba simbolizando la muerte y la resurrección de Jesús. symbolizing the death and the resurrection of Y es Jesus. Jesús el que te va a sacar del lugar donde tú hoy estás. And Jesus is the one that's going to take you out of the place that you are right Donde now, los demás se reían, where the rest would make fun, donde los demás te tenían a ti como un esclavo, una esclava. where the rest would take you as a slave, Cuando no podías ver, where you couldn't see, cuando estabas dando vueltas y frustrado en tu vida y en tu camino. where you were going in circles, frustrated in your Es life, in your Jesús de ways. Nazaret It is Jesus of el que te Nazareth, da la victoria sobre todos tus enemigos. the one that gives you victory over all your enemies, all. Y escucha esto, murieron listen to this. 3,000. And 3,000 Qué died. casualidad What a que coincidence. cuando vino el Espíritu Santo, That when the Holy Spirit came, la primera vez que hubo una conversión se convirtieron 3,000. that the first time that the Holy Spirit came, it was 3,000 that received En la the Holy Biblia no hay Spirit. casualidades. In the Bible, there is no coincidence. Cuando tú decides morir When you decide to die a la carne to the flesh y a las cosas del mundo, and to the things of the world, entonces el Espíritu Santo regresa sobre ti then the Holy Spirit comes upon y you te da las fuerzas que antes no tenías. and gives you the strength that you didn't have Te da before. la visión que el enemigo te había quitado. It gives you the vision that the enemy had Te taken away quita from las you, cadenas que el enemigo había and puesto. it removes the chains that the enemy had put Ya upon no eres you. más esclavo. You're no longer a slave, Y te empieza a hacer que camines en el camino de Jesús. and it helps you walk in the way of Todo Jesus. se restauró. Everything was restored. Y
Y Samson, And Samson, si usted lee If you read- Hebreos capítulo 11, Hebrew 11, Samson es referido como uno de los héroes de la fe, he is referred as one of the heroes of faith porque supo cómo terminar. because he knew how to finish. Terminamos con Jesús. We finish with Jesus. Él es nuestra victoria. He is our victory. Podemos ponernos de pie, We por can favor. stand up.